ईसाइयों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये भाई बहन देखिए, अभी गांव फरेदी में धर्म परिवर्तन कराए, घर वापसी है, यह बाइबल रखी है और ये क्रॉस का चिन्ह है। अब हाँ, वो इन्होंने बना दिया था, इस बात की हम गलती मानना, इन्होंने बना दिया है जे, मगर ऐसे हमने कुछ नहीं करा है। मैं 20 साल से दवा खा रही थी। जब मैंने थोड़ी सी किसी से सूचना सुनी तो मैंने ये जो ईश्वर की प्रार्थना करी, इस बात की मेरी वो है, मैं इस बात को नहीं कहूंगी मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने ईश्वर की प्रार्थना करी, मुझे सुख शांति मिली। प्रार्थना में हम कहीं न गए, जो हमने घर पे करवाई है, जिन्होंने हमें मिलाया वो उन्हें बुलाया हमने घर। वो हमारे बहन भाई हैं, वो मिले हुए, उनसे वो उन्हें बुलाया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा करवा लो, ऐसा कर लो, और वो हमने करा, बस हमने और कुछ नहीं करा है। उन्होंने ये समझाया था कि परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करिए बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। नहीं, मूर्ति नहीं है, इस बात की हम कहेंगे। कब से नहीं? कब? अभी हटाई दें, कोई 5-6 महीना हुए तो हटाई हमने, हटा दी हमने। मुझे जब बतलाया, बोले कि पिता परमेश्वर की जब प्रार्थना करो इससे आशीष मिलेगी और तुम्हारे जो घर वाली की जो दुखी परेशानी है वो 1 साल लगा। समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, ए वीडियो को निश्चिंत भाव में माने मुझे आपको कही रखुच्छी, मो 100% सियोर ए वीडियो को ख्रीस्टियन लोक मान अपेक्षा ख्रीस्टियन विरोधी माने अधिक देखा पसंद करेंगे। कारण थंबनेल रे जेमती लिखा जाइए आउ ए लेखा गुड़िक विशेषकर ख्रीस्टियन विरोधी माने पसंद करती और भी से चाहते जे एमती हो जाता कि, किंतु एमिति हेबा संभव नुहे। मु कही दउछि केते क्षेत्र रे संभव, किंतु सब क्षेत्र रे संभव नुहे। 32टी ख्रीस्टियन परिवार पुणी थरे हिंदू हेले आउ हिंदू मान कहते घर वापसी कले, किंतु घर वापसी नुहे, ये भी गोटे प्रकार धर्म परिवर्तन अटे। मु आगर भी कही रखुच्छी, आगर भी मु कही सारी, एवं मुझे कहूँ धर्म परिवर्तन ख्रीस्टियन माने करती नहीं। धर्म परिवर्तन ख्रीस्टियन विरोधी माने करती। से केमी धर्म परिवर्तन करती? निज धर्म शास्त्र प्रचार करिक नुहे, कारण से भल भाव जानती आमर शास्त्रर सेतिकी दम नहीं। आ जहाको पढ़िकी जने प्रकृत ख्रीस्टियन, मु प्रकृत ख्रीस्टियन कथा कहूँ, आ जहाको पढ़िकी जने कट्टर ख्रीस्टियन लोक, प्रकृत ख्रीस्टियन, आ सी पुणी थरे हिंदू धर्म को पलि आसिबो, सेमिति दम हिंदू धर्म शास्त्र रे नहीं। मो विरोधी मान को खोला खोली मु चैलेंज करुचे ए समस्त विषय कहीकि जे तांको शास्त्र रे कौन सी दम नहीं, जो द्वारा से निजर धर्म शास्त्र को प्रचार करिकी आ जने प्रकृत ख्रीस्टियन को से पुणी थरे हिंदू करि परिबे। किंतु बाइबल भितर सेतिकी दम अच्छी। आउ जेते बड़ ख्रीस्टियन विरोधी होना कहीं, जेते बड़ गुंडा बदमाश होना कहीं, ताको परिवर्तन करिवार ताकत बा दम बाइबल भितर अच्छी। किंतु हिंदू धर्म शास्त्र रे सेमिति दम नहीं। आ जो द्वारा जने हिंदू धर्म शास्त्र प्रचार करिवो, जने ख्रीस्टियन जीशु को छाड़ी देकी से पुणी थरे हिंदू हो जीवो, एटा बिल्कुल भी संभव नुहे। कौन आपन राजी तो? तबे प्रिय बंधुगण, विगत दिन मानक आम देखुलु जितेबाला सनातनी फिल्मर कंट्रोवर्सी चली से तपी मिश्र 7-8 जन माने आदिवासी लोक मान डकैकी पाखरे बसैकी से धर्म परिवर्तन विषय प्रश्न करथिला एवं से कहीदेले जे ना आमको किसी आमको मिल नथिला,
ନା ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ନା ଆମକୁ ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା, କିଛି ମିଳିଥିଲା, କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଫା କହିଦେଲେ। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, ସବୁ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର। ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତାକା ଆଣିକି ସେମାନେ ନାରା ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଅ, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 4 ପ୍ରକାର ବିହନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇଗଲେ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନରେ ପଶେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ବିହନ ଫଳହୀନ ହୁଏ, ତା ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବିହନ ହେଉଛି ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ପଡ଼େ, ଗଛ ହୁଏ, ଚେର ବି ମାଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁ ଥିବାରୁ ଚେର ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ମରିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବିହନ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବିହନ। ଆଉ ସଂସାର ମୋହ ମାୟା ତାକୁ ଏମିତି ଚାପି ପକାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିହନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବିହନ, ଯିଏକି ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ଫଳେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବିହନ, ମାନେ ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ। ଗଛ ତ ଉଠିବ, ଚେର ତ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।